बंधुगण आजिर कहानीटी राजा भोज एवं गंगू तेलींको विषय। बंधुगण एही कहानीटी बहुत शिक्षणीय। मु निश्चित जे आपनकु यह बहुत पसंद आसीबो। बंधुगण एही कहानीटी कर्मफल उपरे आधारित। तेबे आसंतु कहानी आरंभ करिबा। जदि आपनकु कहानीटी पसंद लागे तेबे भिडियोटी को गोटिए लाइक करंतु एवं आमर सत्य गाइडर चैनल को सब्सक्राइब करंतु। बंधुगण बहुत प्राचीन कालर कथा। राजा भोज जने न्यायवादी राजा थिले एवं तांको प्रजामानंकु निज संतान परि भल पाउथिले। तांको दरबार रे अनेक पंडित लोक रहुथिले। राजा सर्वदा खळ कूट दुष्ट प्रकृतिर लोकमानंको ठारु दूररे रहुथिले। तांको प्रजामाने राजा भोजंकु देवता परि पूजा करुथिले एवं तांकु प्रशंसा मध्य करुथिले। तांको प्रजांको समस्या जानिबा पाई राजा निजकु छद्मवेशरे रातिरे सेमानंको घर चारिपाखरे पहरा देउथिले, जहा तांकु सेमानंकर सुख दुख सठिक भावरे जानिबारे साहाय्य करुथिला। गोटिए दिन रातिरे राजा भोज एक गरीब ब्राह्मणंको घर पाख देई जाउथिले। सेतेबेले तांकर नजर जने गरीब ब्राह्मण एवं तांको स्त्रींको उपरे पड़िला। ब्राह्मणंको घरे एक छोट दीप जळुथिला। ब्राह्मण तांको स्त्रींकु कहुथिले जे एबे मु बहुत वृद्ध एवं दुर्बल होई गलिनी। मो शरीर रे आउ एते शक्ति नाही जे मु मो घर को चलई पारिबी। मोर एपरी गोटिए पुओ नाही जे मोते रोजगार करी खाइबा को देई पारिबो। एबे मोर केवल गोटिए विकल्प अछि, राजा भोजंको दरबार को जीवी मोर दुख राजांकु जणेइबी। गरीब ब्राह्मण महिला कहिले, ठीक अछि। आमर पड़ोसी लोकमाने कहुथिले जे राजा भोज जने बहुत दयालु एवं निश्चित भावरे आमकु साहाय्य करिवे। परदिन सकाळे ब्राह्मण राजा भोजंको दरबार रे पहुंचिले। राजांकु अभिवादन करी ब्राह्मण कहिले, महाराज मो 80 वर्षर जने दुर्बल वृद्ध एवं एपरी अवस्थारे मु निजे किछि रोजगार करि पारु नाही। कुहा जाए जे पुओ हेउछि वृद्धावस्थार सहारा, किंतु दुर्भाग्यवशतः मोर कौनसी पुओ नाही। वर्तमान एपरी परिस्थिति रे मोर महाराज मो पाई दिनकु 2 थर खाइबा मध्य कष्टकर। सेही रातिरे राजा भोज ब्राह्मणंको दारिद्र्यता जानी पारिथिले, तेणु से तांकु 100 सुना मुद्रा देइथिले। ब्राह्मणंको पाखरे एबे सुखी जीवनयापन करिबा पाई यथेष्ट टंका थिला। ब्राह्मण खुशीरे घरकु फेरी आसिले एवं टंकाकु एक काठ बाक्सरे रखिले। किंतु सेही रातिरे एक अजब घटना घटिला। सकाळे जेतेबेले ब्राह्मण बाक्स खोलिले, बाक्सरे टंका नथिला। ब्राह्मण विचलित होई भाबुथिले जे तांको घरर द्वार सकाळरू राति बंद रहिथला। टंका घरे पसी किए नेला केही घर भितरकु प्रवेश करिनथिले, तेबे टंका कुआडे गला। ब्राह्मण विचलित होई सकाळे द्वितीय थर पाई राजा भोजंको दरबारकु गले एवं पूर्व रातिर घटना वर्णना कले। राजा तांकु द्वितीय थर पाई 100 सुना मुद्रा देले। ब्राह्मण बहुत खुशी हेले। से टंकारे एक नूतन घर तैयारी करि पारिथान्ते, किंतु भाग्यरे अन्य किछि लेखा थिला। सेही रातिरे ब्राह्मण गभीर निदरे सोई पड़िले। से स्वप्न देखिले जे राजा भोज तांकु कहुछंती, ब्राह्मण देवता राज्य उपरे एक बड़ संकट आसीछि, तेणु मु सेही सकाळे तुमकु देइथिबा टंका नेबाकु आसीछि। ब्राह्मण खुशीरे राजांकु टंका फेराई देले। सकाळ हेबा परे ब्राह्मण देखिले जे बाक्सरु टंका गायब होई जाइथिला। ब्राह्मण बुझी पारिले नाही जे तांको स्वप्नरे राजांकु फेराइथिबा टंका प्रकृतरे किपरि अदृश्य होई गला। गरीब ब्राह्मण सेही दिन सकाळे राजा भोजंको दरबारकु जाई गत रातिर घटना विषय राजा भोजंकु कहिले। राजा आश्चर्य होई गले। राजा तांको कोषाध्यक्षंकु कहि 100 सुना मुद्रा ब्राह्मणंकु देबाकु निर्देश देले। राजांको आदेश पालन करागला। ब्राह्मण खुशीरे घरकु फेरी गले, किंतु राजा भोज तांकर मन स्थिर करि सारिथिले। सेही रातिरे से ब्राह्मणंको घरकु जिबे एवं निज आखिरे सबु किछि देखिबे। जेतेबेले राजा सेही रातिरे ब्राह्मणंको घरे पहुंचिले, सेतेबेले रातिर तृतीय प्रहरर घटना देखि से आश्चर्य होई गले। से देखिले जे तांकर अविकल रूप थिबा जने व्यक्ति ब्राह्मणंको कुटीर भितरकु प्रवेश करी तांको टंका फेरस्त नेबाकु दाबी करुछंती। राजा भोज एहा देखि निजकु नियंत्रण करि पारिले नाही। राजा तांको परि देखा जाउथिबा लोक पाखकु जाई कहिले, महाशय आपण एही गरीब ब्राह्मणंकु काहींकी कष्ट देउछंती? आपण राजा नुहंती, मुन राजा। आपण एही ब्राह्मणंकु एपरी कष्ट देबार कारण कौन एवं मोते काहींकी बदनाम करुछंती? राजांको समान व्यक्ति राजांकु कहिले, हे महाराज आपण जानंती नाही जे एही गरीब ब्राह्मण निज कर्मर फल पाउछि। एही ब्राह्मणर टंका अदृश्य होइजिबो, नचेत तांको घर भुसुड़ी पड़िबो।
ସେ ଏହି ଟଙ୍କା ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ କାରଣ ସୁଖ ତାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ନାହିଁ। ହେ ମହାରାଜ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କ ପୂର୍ବ କର୍ମର ଫଳ ପାଆନ୍ତି। ଏହି ବ୍ରାହ୍ମଣର ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ତାଙ୍କ ପୂର୍ବ କର୍ମ ଯୋଗୁଁ। ରାଜା ଭୋଜ କହିଲେ, ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ମହାରାଜ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ବୁଢ଼ା ଲୋକଟିକୁ ଏପରି ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କ କର୍ମର ଦଣ୍ଡ ସହିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ରାଜା ବହୁତ ନିବେଦନ କଲେ। ତାପରେ ରାଜାଙ୍କ ସମାନ ବ୍ୟକ୍ତି କହିଲେ, ହେ ମହାରାଜ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭାଗ୍ୟର ଦଣ୍ଡ ମିଳିଥାଏ। ମଣିଷ କର୍ମ ଏବଂ ଭାଗ୍ୟର ଦାସ। ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପୂର୍ବ କର୍ମର ପରିଣାମ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଥିରୁ କେହି ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହି ଜଗତରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତି ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ପ୍ରକୃତି ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଏବଂ ଖରାପ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରେ। କର୍ମର ଖେଳ ବହୁତ ଅଦ୍ଭୁତ। ଏହା କହି ରାଜାଙ୍କ ସମାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ଦିନେ ରାଜା ତାଙ୍କର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଘୋଡ଼ାରେ ବସି ଶିକାର ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଗଲେ। ରାଜାଙ୍କ ସହିତ କିଛି ସୈନିକ ଯାଇଥିଲେ। ସେମାନେ ସାରା ଦିନ ଶିକାର କରି ସେମାନଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଘୋଡ଼ାଟି ଏକ ଉଚ୍ଚ ପାହାଡ଼ରୁ ଡେଇଁପଡ଼ିଲା ସେତେବେଳେ ରାଜାଙ୍କ ସୈନ୍ୟମାନେ ପଛରେ ରହିଗଲେ। ରାଜା ଭୋଜ ଘୋଡ଼ାରୁ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ। ସେ ଅଚେତ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ମୁକୁଟ ମଧ୍ୟ ଖସି ପଡ଼ିଲା। ରାଜା ଭୋଜଙ୍କ ଯେତେବେଳେ ଚେତା ଫେରି ପାଇଲେ ସେ ନିଜକୁ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜାଙ୍କ ସୈନ୍ୟମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ। ସୈନ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ତୁମେ କିଏ? ତୁମେ ଏଠାକୁ କିପରି ଆସିଲ? ରାଜା ଚୁପ୍ ହୋଇଗଲେ। ସୈନ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣକାରୀ ଶତ୍ରୁ ଭାବି ତାଙ୍କୁ ମାରିଲେ। ସୈନିକମାନେ ରାଜାଙ୍କୁ ଆହତ ଅବସ୍ଥାରେ ସହର ବାହାରେ ଏକ ନିର୍ଜନ ସ୍ଥାନରେ ଫିଙ୍ଗିଦେଲେ। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ସେହି ରାଜ୍ୟର ବାସିନ୍ଦା ଗଙ୍ଗୁ ତେଲି ସେହି ବାଟ ଦେଇ ଯାଉଥିଲେ। ସେ ରାଜାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ। ସେ ଆହତ ରାଜାଙ୍କୁ ଉଠାଇ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ନେଇଗଲେ। ବିଡ଼ମ୍ବନାର ବିଷୟ, ରାଜାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଗଙ୍ଗୁ ତେଲିଙ୍କ ଘରକୁ ନେଇଗଲା। ଗଙ୍ଗୁ ତେଲି ରାଜାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଆଘାତ ଲାଗିଥିବା କ୍ଷତ ସ୍ଥାନକୁ ଔଷଧୀୟ ଗଛର ଚେର ପତ୍ରର ପଟି ବାନ୍ଧି ସୁସ୍ଥ କଲେ। ରାଜା ଯେତେବେଳେ ଚେତା ଫେରିଲେ ସେ ତାଙ୍କ ରକ୍ଷାକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଚୁପ୍ ହୋଇଗଲେ। ଗଙ୍ଗୁ ତେଲି ରାଜାଙ୍କୁ ଦେଖି ବୁଝିଗଲେ ଯେ ସେ ଜଣେ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ତାଙ୍କୁ ସୈନିକମାନେ ଶତ୍ରୁ ଭାବି ମାରିଥିଲେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ରାଜା ଭୋଜ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଗଲେ, କିନ୍ତୁ ରାଜା ଭୋଜ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଯଦି ସେ ସତ୍ୟ କଥା କାହାକୁ ଜଣାଇବେ, ଏହି ରାଜ୍ୟର ରାଜା ଜାଣିଲେ ତେବେ ରାଜା ତାଙ୍କୁ ଶତ୍ରୁ ବୋଲି ଭାବି କାରାଗାରରେ ବନ୍ଦୀ କରିଦେବେ। ସେଥିପାଇଁ ରାଜା ବହୁତ ନୀରବ ରହିଲେ। ଗଙ୍ଗୁ ତେଲି ରାଜାଙ୍କୁ ସୋରିଷ ପେଷିବାର କାମ ଦେଇଥିଲେ। ରାଜା ସୋରିଷ ପେଷିବା କାମ କଲେ। ଗଙ୍ଗୁ ନିଜେ ରାଜାଙ୍କ ସହିତ ସୋରିଷ ପେଷିବା ପାଇଁ ଷଣ୍ଢ ଭାବରେ କାମ କରୁଥିଲେ। ରାଜାଙ୍କର ସବୁ କାମରେ ଚଞ୍ଚଳତା ଦେଖି ସନ୍ଦେହ ହେଉଥିଲା। ରାଜାଙ୍କ ବିଶାଳ ବାହୁ, ପ୍ରଶସ୍ତ ଛାତି ଏବଂ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ କପାଳ ଦେଖି ଗଙ୍ଗୁ ତେଲି ଅନୁମାନ କଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଦାସ କୌଣସି ସାଧାରଣ ଲୋକ ନୁହନ୍ତି। ପୁଣି ନିଜେ ଭାବନ୍ତି ଏପରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମଣିଷ ହେଇପାରେ। ରାଜା ଭୋଜଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନଦାତାଙ୍କ ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ରାଜା ତାଙ୍କର ଗୁପ୍ତ କଥା ପ୍ରକାଶ କଲେ ନାହିଁ। ଦିନେ ରାଜା ଭୋଜ ଏକ ଗୀତ ଗୁଣୁଗୁଣ ହୋଇ ଗୀତ ଗାଉଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ତେଲ ନେବା ପାଇଁ ସେଠାକୁ ଆସିଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ରାଜାଙ୍କ ଗୀତ ଶୁଣିଲେ। ରାଜାଙ୍କ ସୁମଧୁର କଣ୍ଠସ୍ୱର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁସି କରୁଥିଲା। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ରାଜା ଗୀତ ଗାଉଥିଲେ ଗଙ୍ଗୁ ତେଲିଙ୍କ ଘରେ ଭୋଜରାଜାଙ୍କ ସହିତ ଗାଁର ଲୋକମାନେ ଗୀତ ଗାଉଥିଲେ। ସେହି ଦେଶର ରାଜା ମଧ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତର ଜଣେ ମହାନ ପ୍ରେମୀ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ରାଜକୁମାରୀ ମଧ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତ ଶିକ୍ଷା ନେଉଥିଲେ। ରାଜାଙ୍କ ଦରବାରରେ ଗୀତ ଗାଇବା ଏବଂ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ଗାୟକମାନଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ପୁରସ୍କାର ଦିଆଯାଉଥିଲା। ରାଜା ସିଦ୍ଧଙ୍କ ଦରବାରରେ ଏକ ମହାନ ସଙ୍ଗୀତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିଲା। ସର୍ବୋତ୍ତମ ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞଙ୍କୁ ବାଛିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଗଙ୍ଗୁ ତେଲି ତାଙ୍କର ଦାସ ରାଜା ଭୋଜଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ ରାଜା ଭୋଜ ତାଙ୍କ ମାଲିକ ଗଙ୍ଗୁ ତେଲିଙ୍କ ସହିତ ଦରବାରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ରାଜା ଭୋଜ ସାଧାରଣ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଏକ ଆଲୋକ ବିକିରଣ ହେଉଥିଲା। ଦରବାର ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ଖୁସିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗାୟକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଗୀତ ଗାଇଲେ, କିନ୍ତୁ ରାଜାଙ୍କ ଝିଅ ବସୁନ୍ଧରା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଗାୟକ ଖୋଜୁଥିଲେ। ଶେଷରେ ଏକ କୋଣରେ ବସି ଗଙ୍ଗୁ ତେଲି ରାଜା ଭୋଜଙ୍କୁ ସଙ୍ଗୀତ ଗାଇବା ପାଇଁ ଇଙ୍ଗିତ କଲେ। ରାଜା ଭୋଜ ଠିଆ ହେଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ସ୍ୱାଗତ କଲେ ଏବଂ ମଞ୍ଚ ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଗଲେ। ରାଜା ଭୋଜ ନିଜକୁ ଗଙ୍ଗୁ ତେଲିର ଦାସ ଭାବରେ ପରିଚୟ ଦେଲେ ଏବଂ ଗୀତ ଗାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଦରବାରରେ ସମସ୍ତେ ଗୀତ ଶୁଣି ଖୁସି ହୋଇଗଲେ। ଚାରିପାଖରୁ କରତାଳି ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହେଲା। ରାଜ ଦରବାରରେ ଉପସ୍ଥିତ ଲୋକମାନେ ଆନନ୍ଦରେ ଚିତ୍କାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ମହାନ ଗାୟକ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗାୟକ।
प्रथम थर पाई एक खोला सभारे राजकुमारी एपरी चित्कार कले। राजा एवं तांको दरबार रे सबु लोक माने एहाकु देखि आश्चर्य होई गले। जेपरी संगीतर जादू राजकुमारी उपरे मंत्र परी प्रभाव पकाइथिला, से ठिया होई पुणी चित्कार कले, एहा मोर गायक, एही हेउछिंती श्रेष्ठ संगीतज्ञ। राजकुमारी सेही दरबार रे राजा भोजंकु विवाह करिबाकु प्रस्ताव देले। तापरे राजकुमारी तांको पिता मातांकु राजा भोजंकु विवाह करिबा विषय रे कहिथिले। राजा विश्वास करिपारिले नाही जे राजकुमारी जने साधारण पुरुषकु निजर जीवनसाथी भावरे ग्रहण करिबे। सेही सभारे राजा सिद्ध राजकुमारींकु कहिले, तांको वंश न जानी तुमे एहा कहिबा ठीक नुहे, कारण तुमे जने साधारण झियो नुह, तुमे एही राज्यर राजकुमारी। राजकुमारी कहिले, बापा, से कौनसी साधारण व्यक्ति नुहे, से एक महान वंशर जने सद्गुण राजकुमार। तुमे तांकु परीक्षा करिबा उचित। राजकुमारी वसुंधरा पूर्ण आत्मविश्वासर सहित उत्तर देले, कारण राजकुमारींको हृदय कहिला, ए कौनसी साधारण व्यक्ति नुहंती। राजा सिद्धराजंको दरबार रे पंडितंको अभाव नथिला। सेठारे 4 जन पंडित धर्मदेव, कर्मदेव, तपदेव एवं पुण्यदेव बसिथिले। राजा दरबार रे उपस्थित लोकमानंकु संबोधित करी कहिले, विद्वान माने, आमे एही युवकंकु तांको गुण अनुसारे विचार करिबु। आमर 4 जन विद्वान अछंती। वसुंधरा जाहाकु पसंद करिबे सेही सर्वोत्तम गायिकांकु बाछिबे। आमे व्यक्तिगत भावरे एही 4 जन विद्वानंकु सेही युवक विषय रे पचारिबु। प्रथमे सिद्धराज विद्वान धर्मदेवंकु पचारिले जे, धर्मदेव जीए एही आर्यवर्तरे सबुठारु धार्मिक युव राजकुमार। धर्मदेव कहिले जे, महाराज आपण निजे ज्ञानर भंडार, किंतु मुंदेश राज्य विषय रे जेते दूर जानिछि पृथ्वी नगरीर न्यायवंत दयाशील राजकुमार भोज। से महान धार्मिक कार्य करिसंती। समग्र लोक तांकु देवता परि पूजा करंती। राजा सिद्धराज तपदेवंकु परवर्ती प्रश्न पचारिले जे, तपदेव दयाकरी मोते कुहंतु जे आपण एही पृथ्वी रे केउ युवकंकु तपस्वी बोली मानिछंती। तपदेव कहिले, महाराज केवल राजा भोज जीवन एवं मृत्यु मध्यरे पहुंची अनेक युद्धरे विजयी होइछंती। मृत्यु मध्य एते साहसी व्यक्ति को छाड़ी पारिब नाही। राजा सिद्धराज कर्मदेवंकु तृतीय प्रश्न पचारिले जे, दयाकरी मोते कुहंतु जे एही पृथ्वी रे केउ युवकंको भल काम अछि। कामदेव कहिले, महाराज जेते दूर मुन जानिछि राजा भोजंको कार्य बहुत भल। राजा सिद्धराज पुण्यदेवंकु शेष प्रश्न पचारिले जे, पुण्यदेव दयाकरी मोते कुहंतु जे एपरी केउ सद्गुण युवक अछि जिए आम राजकुमारींकु विवाह करिबा पाई योग्य। पुण्यदेव उत्तर देले, महाराज एही पृथ्वी रे एपरी सदगति आत्मा केवल राजा भोज। तांको गुणर अनेक कहानी अछि एवं से सर्वश्रेष्ठ। पुण्यदेव स्पष्ट कले। एबे समग्र दरबार रे नीरवता थिला जे एही युवकंको सहित कोन हेबो, किंतु युवकटी संपूर्ण शांत एवं गंभीर भावरे ठिया होइथिला। राजा सिद्ध युवककु पचारिले जे, तुमे निश्चित भावरे जने भल कलाकार, किंतु आमे आमर परिषद सदस्यंको निष्पत्ति सुनिलु। आमर झियो हठात दरबार रे एते अशालीन व्यवहार काहिंकी कला। आमर झियो केवल राजकुमार भोज पाई उपयुक्त। आमर पंडित मानंको अनुसारे 4टी गुण धर्म, कर्म, तपस्या एवं पुण्य राजा भोजंको पाखरे अछि। युवकटी कहिला, नाही महाराज, दयाकरी आमर दृष्टिकोणकु क्षमा कर। भोजर गुण ठारू बड़ एक शक्ति अछि, जहा महान लोकंकु मध्य निज नियंत्रण रे रखे। राजा सिद्धराज चित्कार करी कहिले जे, तुमे आमर विद्वान मानंकु अपमान करुछ। धर्म, कर्म, तपस्या एवं पुण्य ठारू बड़ कौनसी शक्ति अछि कि? युवक, आम विद्वान मानंकु असम्मान करिबार दंड कोन ताहा तुमे जानि नाह। युवकटी कहिला, महाराज, सत्य कहिबा पाई मोते जदि दंड मिले भी सहिबी किंबा पुरस्कार मिलिले भी खुशी रे ग्रहण करिबी। तथापि मु आपनंकु सत कथा कहिबी। युवकटीर कथा सुनी समग्र सभारे उपस्थित लोकमाने खुशी रे चित्कार कले। एहार अर्थ कोन? राजा सिद्धराज युवकु पचारिले, कि प्रकारर पुरस्कार? युवकटी कहिला, महाराज, धर्म, कर्म, तपस्या एवं पुण्य भाग्य ठारू मध्य महान शक्ति अछि। राजा भोज समस्त गुण थिबा सत्वे मध्य से एठारे कष्टर सम्मुखीन हेउछंती, किंतु भाग्य बहुत शक्तिशाली, भाग्य को केही टाळी पारिबे नाही। राजा सिद्धराज कहिले, तुमे कोन राजकुमार भोज? युवकटी कहिला, हां, मुन राजा भोज। एहा सबु भाग्यर खेल जे मु आजी तुम समस्तंको मध्यरे अछि। राजा भोज ब्राह्मण एवं तुमर सैन्य मानंको पीड़ित हेइथिली।
संपूर्ण कहानी वर्णना करी कहिले तुमर सैन्य माने मोते मार मारी दूरकु फिंगी देइथिले किंतु एहा एक आशीर्वाद जे मोर जीवनदाता गंगू तेली मो जीवन रक्षा कले मु तांको सहित परिचय करी देउछि। एहा सुनी दरबार रे लोकमाने आनंदित हेले। राजा सिद्धंको दरबार रे भोजंको पाई लोकमाने जयध्वनि करिबाकु लागिले। एहा सहित राजकुमारी वसुंधरा राजा भोजंको बेकरे एक बरणमाला पिंधाइले एवं विवाह कार्य अनुष्ठित हेला। राजा भोजंको विवाह समस्त वैदिक रीतिनीति सहित अनुष्ठित हेला। बंधुगण भाग्य राजा भोजंको उपरे खुशी थिला। समस्तंको ओठरे केवल गोटिए कथा थिला केउंठी राजा भोज एवं केउंठी गंगू तेली। बंधुगण जदि आपनंकु एही कहानीटी पसंद आसिला तेबे भिडियोटी को लाइक करंतु एवं चैनल को सब्सक्राइब करंतु कारण आम चैनल रे आपण एहीपरि समान शिक्षाप्रद भिडियो पाइबे। आपण देखिबे जे प्रत्येक भिडियो रे किछि ना किछि भल ज्ञानर संदेश लुचि रहिछि जहा आपनंको जीवन रे बहुत उपयोगी हेबो। बंधुगण दयाकरी आमर सत्य गाइडर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करंतु। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।